अस्सलाम वालेकुम। हम एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं जिसमें कुछ नौजवान अपने सवाल होम्योपैथी के मुतल्लिक या मेरे तरीक़ाकार तरीक़ा इलाज के मुतल्लिक डिस्कस करने के लिए वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। और वो मुख्तलिफ़ तबके से हैं, मेरे पेशेंट्स भी हो सकते हैं या मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार भी हैं इस तरह के। तो आज हम मुज़म्मिल हसनैन के सवालात ले रहे हैं। जी मुज़म्मिल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि होम्योपैथी में ड्रग्स एडिक्शन, मिसाल के तौर पे कोकेन हो गया, मेथ हो गया, इस तरह के बाकी जो ड्रग्स हैं, क्या उसका होम्योपैथी में इलाज है, और अगर है तो क्या है? जी मुज़म्मिल, शुक्रिया आपके सवाल का। देखें, समझने की बात यह है कि कोई इंसान नशे की तरफ जाता ही क्यों है। सबसे पहला, सबसे अहम, सबसे बेसिक नुक्ता ये है। इसलिए जाता है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, वीक होता है, या उसके अंदर कोई कमी होती है जो वो आर्टिफिशली या वक्ती सिचुएशन को डील करने के लिए लेता है। बाज़ बच्चे ट्रैप भी हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बिलअमूम नशे की तरफ इंसान इसलिए जाता है कि वो बैलेंस, इजी और कंफर्टेबल लाइफ में नहीं होता। होम्योपैथी में इसका सलूशन है अगर हम टोटलिटी के साथ समझें। कोई फिक्स दवाएं नहीं हैं, अगरचे लिटरेचर में भी हैं, अगरचे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान भी कहते हैं। मैंने काफ़ी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है जो नशे में थे, ख़ासतौर पर यंग वंस। सिगरेट वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, इवन लेडीज़ का भी। नक्सवामी का पहली दवा है। नक्सवामी का 200 सुबह दोपहर रात लेने से, अगर नीयत भी हो, इरादा भी हो। बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बड़ा ख़ानदान का बंदा वो नशा करता है तो उसकी दवाई दे दें। उससे कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों के इसरार पे मैंने दी है, बता के कि कोई फ़ायदा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जब भी दी है कभी भी कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि वो कहते हैं दवाई तो वो नहीं खाएगा, हम कैसे खिलाएं, उसको शक है पहले ही। लेकिन अगर कोई खुद करना चाहता है ट्रीटमेंट, नक्सवामी का 200 सुबह दोपहर रात लेने से होगा क्या? होगा ये, जिस नशे का वो आदी है उस नशे से उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी। मसलन सिगरेट पीता है तो नक्सवामी का देंगे तो उसका गला ख़राब हो जाएगा। सपोज गला ख़राब होगा, अब उसको सिगरेट पिएगा तो खांसी छूट जाएगी, गला फर्दर ख़राब हो जाएगा। अब अगर वो फिर एंटीबायोटिक ले लेता है, ये कोई सख्त दवाइयाँ ले लेता है जिससे अपने गले को ठीक कर लेता है, या सिगरेट की बजाय ब्रांड चेंज कर लेता है, तो वो दोबारा शुरू कर लेगा। यानी सिगरेट पी नहीं सकेगा, ये कन्फर्म है। अब इस हफ्ते 10 दिन में जो स्पैन आता है जब उसकी तबीयत ख़राब होगी, गला ख़राब होगा, सिगरेट से उसके मसाइल बढ़ेंगे, उस दौरान वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन अगर वो बज़िद है तो वो दोबारा शुरू कर देगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो किसी सोसाइटी और सिस्टम ऐसे में है जहाँ उसको माहौल ही सिगरेट का है, पैसिव स्मोकिंग है, वो उसी में दोबारा चला जाएगा। इस बात का बहुत ही इम्कान है। नशा छोड़ने के लिए सिर्फ दवाई काम नहीं करती, विल पावर होना ज़रूरी है। हमने विल पावर को बूस्ट करना होता है। छुड़वा सकते हैं, कंटिन्यू मुस्तकिल छुड़वाना हमारे बस में नहीं है, होम्योपैथिक इलाज के दवाइयों के बस में नहीं है। यस, उसको मदद फराहम की जा सकती है। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक और मासूमाना सवाल है, वो ये है कि ये बात मशहूर आम है ज़माना में कि होम्योपैथी में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल वाफिर मिकदार में है, जिसकी वजह से ही इतनी फ्लुएंट और इतना क्विक इफ़ेक्ट होता है पेशेंट्स पे। तो आपकी इस पे क्या राय है? शुक्रिया आपके दूसरे सवाल का। दूसरा सवाल आपका ये है कि होम्योपैथिक दवाइयों का इतना जल्दी फ़ौरन ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट कैसे हो जाता है। अगर हो जाता है तो यकीनी बात है होम्योपैथिक में तो वो इतनी जान नहीं है, यानी ये एक तअस्सुर है आवाम का या आपका भी, फिर यकीनन स्टेरॉइड्स होती हैं तभी फ़ायदा होता है। मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता, क्योंकि मुझे उनका इल्म नहीं है। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर संजीदा जो होगा वो नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है कि वो करेगा, स्टेरॉइड्स देगा। वैसे भी अब तो सिस्टम है एक जिसके तहत कोई भी हम
ایلوپیتھک میڈیسن دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے. کوئی بھی جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو رولز ہیں، اگر کوئی دے رہا ہے آپ کمپلین کریں گے اس کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا. مگر میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی اگر کیس سمجھ کے ٹوٹیلٹی بلکہ اسینشل ٹوٹیلٹی کی بنیاد پہ کوئی دوائی دی ہے تو وہ اتنا خوبصورت کام کرتی ہے، فوری کام کرتی ہے، شاید ہی کوئی دوائی اس کے مقابلے میں کام کر سکے، شاید ہی کوئی پیتھی اس کے مقابلے میں کام کر سکے، بشرطے کہ وہ میڈیسن سملمم ہو، یعنی اس مسائل کی، ان ایشوز کی ایگزیکٹ دوائی ہو. تو اب نشانی کیا ہے کہ کوئی اسٹیرائڈ یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں نے اپنا تو بتا دیا کہ میں نہیں یوز کرتا. اگر مجھے اسٹیرائڈز ہی یوز کرنے ہیں تو پھر میں ایلوپیتھی کی طرف کیوں نہ جاؤں یا پیشنٹس کو نہ ریفر کر دوں. میرا تو کام ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان کے مسائل ایلوپیتھک سسٹم سے حل نہیں ہو رہے ہوتے. میری اسپیشلٹی یہی ہے، کیونکہ میرا تو وہ ٹپیکل سسٹم تو ہے کوئی نہیں نا. جب پیشنٹ تنگ ہوتا ہے، اس کے مسائل کسی جگہ سے حل نہیں ہو رہے ہوتے، تب وہ میرے سے رابطہ کرتا ہے. میں عام طور پر ٹیبلٹس پہ دوائی دیتا ہوں، گولی ڈراپس ڈال دیتا ہوں، سمپل ٹیبلٹس پہ. نشانی یہ ہے کہ اسٹیرائڈ سخت ترین کیمیکل ہوتے ہیں، آپ اس کو زبان پہ رکھ ہی نہیں سکتے. یعنی ایسا پاسبل ہی نہیں کہ آپ زبان پہ رکھ کے بغیر پانی کے نکلے آپ اس کو رکھ کے منہ میں رکھیں. میں ہر دوائی کے لیے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو پانی سے نہیں لینا، منہ میں رکھنی ہے. خود ڈیزالو ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر خود نہ ڈیزالو ہو تو آپ دانتوں سے چبا سکتے ہیں. میرے 100% پیشنٹ اسی طرح عمل کرتے ہیں. اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، کوئی ٹیسٹ ایسا نہیں ہوتا جو دوائی کا ہو، کیمیکل کا ہو. جو سمپلیسٹ پاسبل یا میٹھی ہوتی ہے یا شوگر آف ملک ہوتا ہے، صرف اسی کا ذائقہ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. نشانی یہ ہے اگر کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس طرح دوائی دے رہا ہے تو اس سے کنفرم ہے کہ وہ اسٹیرائڈ نہیں ہو سکتی. اسٹیرائڈز کا بہت اسٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ اس کو اس طرح نہیں لے سکتے. یہ چیک ہو گیا، میرا بھی چیک ہو گیا اور ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا ہو گیا. ہاں، جو لوگ ہومیوپیتھی کو کیپسول میں دیتے ہیں یا اس کا معدے میں ڈائریکٹ پانی کے ساتھ جا کے ہوتی ہے، کوئی دوائی ہوتی ہے وہ پانی سے نگلی جائے، اس کا بہت عجیب اسٹرانگ ٹیسٹ ہو، کیپسول نما ہوتے ہیں، اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیرائڈز ہوں یا ایلوپیتھک ہوں. اس میں امکان ہو سکتا ہے، آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں شاید وہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لازمی ہوں گے، لیکن جو طریقہ میں یوز کرتا ہوں کہ گولی آپ نے منہ میں رکھنی ہے، خود ڈیزالو ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دانتوں سے چبائیں مگر پانی سے نہ نگلیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسٹیرائڈ اور کوئی کیمیکل اس میں نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.